নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला विष्णुपुर। আপনারা অনলাইন और ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। আজকে দেখাবো প্রচুর হ্যান্ড পেন্ট तसर। आज दिखाएंगे हैंड पेंट तसर, ठीक है। তার সাথে আছে इक्कत साड़ी, उसके साथ इक्कत साड़ी रहेगा, ठीक है। अच्छा, যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप करो। जिनको पसंद है बुकिंग प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। বাবারে, আর পেমেন্ট অপশন থাকছে প্রিপেড और ক্যাশ অন ডেলিভারি। বুকিং নাম্বার 6294473368। পেমেন্ট অপশন প্রিপেড অথবা ক্যাশ অন ডেলিভারি। बुकिंग नंबरটা ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, বুকিং নাম্বার ডেসক্রিপশনে দেওয়া है, वहां से चेक कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, ठीक है। অথবা কমেন্টে লিখতে পারেন। আপনারা অফলাइन এসেও দেখে কালেকশন দেখে শাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। आप लोग ऑफलाइन आके भी सिलेक्ट करके ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको विष्णुपुर विजिट करना होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ही शुरू करबो हम কিছু गाछी तसर ऊपर जरी बॉर्डर हैंड पेंट। उसके लिए शुरू करेंगे गाछी तसर के ऊपर जरी बॉर्डर हैंड पेंट, ठीक है। देखे ना কেমন লাগছে, देखो कैसा आपको साड़ीज लगेगा, थोड़ा सा कमेंट पे बोलेगा, ठीक है। একটু কমেন্টে জানাবেন যে শাড়িটা কেমন লাগছে। ফার্স্টে দেখো একটা পিঙ্কিশ টোন, পিঙ্ক ঠিক বলবো না, এটা কি বলবো, रोज गोल्ड कलर हैंड पेंटे থাকছে। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন, इसका पल्लू पोर्शन आएगा। अच्छा, बॉडीটা এই থাকছে, এগুলো পুরো হাতে আঁকা, ये पूरा देख सकते हैं हाथ से ड्रॉ किया है। खूब सुंदर काज, बहुत सुंदर सा ये पूरा बॉडी पे इस तरह से काम है। और ये হচ্ছে ब्लाउज पीस पोर्शनটা, ये इसका ब्लाउज पीस पोर्शन है। अच्छा, विद सिल्क मार्क पावे आपको, ये विद सिल्क मार्क मिलेगा। 100% प्योर साड़ी है, 100% प्योर साड़ी। 4950, ठीक है, 4950। এগুলো কিন্তু খুব ভালো কোয়ালিটির শাড়ি, ঠিক আছে। তসর জরি বর্ডার দুটো কোয়ালিটিতে হয়, তসর জরি বর্ডার দো কোয়ালিটিতে होता है, ঠিক আছে। একটা খুব ভালো কোয়ালিটির হয়, একটা মিডিয়াম কোয়ালিটির হয়। সেটা আমি চেষ্টা করি সবসময় তোমাদেরকে কিছু বেটার কি হয়নি থাক, এখন বাজলে দেখা যাবে, ঠিক আছে। তো চেষ্টা করি বেটার কিছু দেওয়ার। তো দেখে নাও, কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো, কোয়ালিটি बहुत अच्छा है। আর সকলকে বলবো একটু অপশনস দিয়ে বুকিং করো। सभी को बोलेंगे कि थोड़ा सा ऑप्शंस देके बुकिंग कीजिए। और एगुलो सॉफ्ट থাকে और लाइट वेट, ये बहुत सॉफ्ट भी होता है और बहुत लाइट वेट भी होता है। देखो आंचल, এটা থাকছে फ्रंट लुकটা, इस तरह से फ्रंट लुक जाएगा। এটা একটা লাইট স্ট্রবেরি কালার, एक लाइट स्ट्रॉबेरी कलर का है, ठीक है। এরকম ভাবে দারুণ সুন্দর ফুলটা করা হয়েছে, बहुत सुंदर सा फ्लावर मोटिव्स पे है। 4950। और এই পাচ্ছ তোমরা ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ঠিক আছে। इस तरह से आपको ब्लाउज पीस का पोर्शन जाएगा। যার ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। প্রত্যেকটাই মানে দারুণ, हर पीस बहुत सुंदर है। এটাও দেখো দারুণ সুন্দর একটা কালার, एक बहुत सुंदर सा कलर है। आंचल, इसका पल्लू है, ब्लाउज, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। এটা ব্লাউজ পিসের পার্টে পাচ্ছ। এই থাকছে বডি পার্ট, ফ্রন্টটা এরকম থাকছে। ফ্রন্ট आपको इस तरह से मिलेगा। তসর জরি বর্ডার তোমরা নিয়েছো, কেমন কোয়ালিটি দিয়ে জানো। तसर का जो क्वालिटी देते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। এই থাকছে ओनली 4950, ठीक है। 4950 स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। আজকে যতগুলো দেখাবো সবকটাই পছন্দ করার মতো শাড়ি। जितना भी दिखाएंगे सभी पसंद करने जैसा শাড়ি है। এতটা সুন্দর কাজ করেছে মানে বলার নয়। आंचल, पल्लू है और ये फ्रंट है, ठीक है। फ्रंटটাতে এরকম ভাবে জিনিসটা পাচ্ছো। फ्रंट पे आपको इस तरह से मिलेगा। এই থাকছে বডি পার্টটা, এটা একটু গ্রিনিশ লেমনিশ এরকম টাইপের একটা কালার, बहुत सुंदर सा कलर है। এই বডিটা পাচ্ছো। এই থাকছে ব্লাউজ পিস, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है, ठीक है। चलो 4950 सिल्क मार्क सर्टिफाइड, अवश्य सिल्क मार्क आपको बिल्कुल मिलेगा। এটা দেখো একটু আনকমন টাইপের, थोड़ा सा আনকমন টাইপ का है। এই ধরনের আমি একটা হ্যান্ড পেন্ট দেখছিলাম সিল্কের উপর, সেটা কিন্তু সকলের পছন্দ হয়েছিল। আশা করি এটাও একটু ইউনিক টাইপের জিনিস পছন্দ হবে, তাহলে ঠিক আছে। वाइन कलर है, तुमरा ब्लाउज टा पाচ্ছো। इस तरह से आपको इसका ब्लाउज पीस मिलेगा।
থাকছে বডি পার্ট, इसका बॉडी का पार्ट जाएगा, ठीक है। एक 4950, ठीक है 4950। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। লিখে নাও। এটা কিছুটা মানে কি বলবো প্যারোট গ্রিন ঠিক বলবো না, সেই ধরনের কালার, তার থেকে হালকা, उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। এই डिजाइन दाओ, कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन যাচ্ছে, इस तरह से आपको कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन पे पूरा जाएगा साड़ी, ठीक है। এই থাকছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, इस तरह से आपको ब्लाउज पीस का पोर्शन मिलेगा। ओनली पाচ্ছ 4950। देखो এর বর্ডারের কালারটা দেখো, बॉर्डर का कलर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, यहाँ से लाइट किया है, सुंदर कलर। 4950। এই থাকছে আরো একটা পিস, এই और एक পিস है স্কাই কালারের সাথে কম্বিনেশন থাকছে। আঁচল, इसका पल्लू आएगा, আঁচলটা এই পাচ্ছ। अच्छा এই থাকছে ব্লাউজ পিস, इसमें रनिंग का ब्लाउज दिया है। अच्छा ब्लाउज পিসটা বডি পার্টটা, $4950। কেমন লাগছে অবশ্যই বলো, कैसा आपको लग रहा है बोलिएगा। এটা থাকছে একটা चारकोल ब्लैक, ठीक है, ये चारकोल ब्लैक। आंचल, इसका पल्लू है। फ्रंट এটা থাকছে, फ्रंट इस तरह से है। 4950। অসম্ভব সুন্দর, बहुत সুন্দর है। প্রত্যেকটা শাড়ি এতটাই সুন্দর যে বলার নয়। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, इसका ब्लाउज है, ठीक है। 4950। शाला ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা কিছুটা নশি টাইপের একটা কালার, নশি টাইপ का कलर है। देखो এটা আগেরটার মতোই কিছুটা প্যাটার্নটা। আঁচল তবে কালার অপশন পুরো আলাদা, ডিজাইনটাও আলাদা, সেম কিন্তু না। হচ্ছে ব্লাউজ, इसका ब्लाउज है। फ्रंट কাজগুলো শুধু দেখো, सिर्फ काम आप इसका देखिए। $4950, ठीक है 4950। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। बॉडी, आंचल, फ्रंट, इस तरह से आपको फ्रंट पे मिलेगा। भीषण सुंदर, बहुत सुंदर है। और ये থাকছে ব্লাউজটা, इस तरह से इसका आपको ब्लाउज मिलेगा, ठीक है। 4950, सिल्क मार्क सर्टिफाइड, कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না। अच्छा এটা একটা डीप शेड, एक डीप शेड है, ये वायलेट कलर का है। 4950। কেমন লাগছে জানিও, कैसा आपको लग रहा है बोलिएगा। এগুলোতে डीप शेडটা খুব কম হয়। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, इसमें मतलब लाइट शेड ज्यादा होते हैं। 4950, ठीक है। আচ্ছা একটু সাদা সাদা একটা কালার গুলো দাও তো, অনেকগুলো মানে এই কালার দেখালাম। ও হ্যাঁ এটা দাও, হ্যাঁ আর দুটো দাও, ঠিক আছে এটা अच्छा देखना, এটা একটা পিঙ্কিশ স্ট্রবেরি পিঙ্ক শেড, ये स्ट्रॉबेरी पिंक का शेड है। বাবারে খুলে যাচ্ছে, পুরো খুলে যাচ্ছে। শেষ হচ্ছে। এই হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है। फ्रंट এরকম পাচ্ছ, फ्रंट आप देख सकते हैं, इस तरह से मिलेगा। पूरा बॉडी पार्टটা এই যাচ্ছে कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन। ये कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन है, इसमें रनिंग का आपको ब्लाउज मिलेगा, ठीक है। पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन থাকছে। 4950, 4950, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लिए व्हाट्सएप करिए। এটা একটা ফ্লাওয়ার মোটিভস আছে, পুরা বডি पे इस तरह से फ्लावर किया है। পুরো বডিটাতে ফুলের কাজ করা হয়েছে, একটা ক্রিম শেডে থাকছে। আর এই হচ্ছে বটল গ্রিন ব্লাউজ, এই বটল গ্রিন ব্লাউজ आएगा। আর এই থাকছে ফ্রন্টটা, মানে এটা পুরোটাই সেম ভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িতে।
इसी तरह से पूरा इस तरह से काम जाएगा, ठीक है। এগুলো কিন্তু হাতে কাজ। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, only 4950। লাস্ট পিস দেখাবো সেটা হচ্ছে এটা, তারপর যাবো আমি কিছু ইক্কাতে। লাস্ট পিস দেখাইনি যে ইয়ে এটাও কিন্তু একটা হালকা পিঙ্কিশ টোন, মানে অফ হোয়াইটের ওপরেই আছে কিন্তু আর হালকা একটা पिंक शेड দিচ্ছে, हल्का थोड़ा सा पिंक शेड दे रहा है। सेम और प्रिंट दोनों सेम प्रिंट है, सिर्फ कलर ऑप्शन अलग है। आंचल এটা তোমরা এটা পাচ্ছ ব্লাউজ, इसका ब्लाउज इसका मिलेगा आपको বডি পার্ট, ঠিক আছে। 4950 কেমন লাগছে জানি। আচ্ছা এরপর আমি দেখাবো কিছু ইক্কাত শাড়ি। प्राइस टैग लगाबे, प्राइस टैग लगाओ देखना। 3 प्लाई क्वालिटी, 3 प्लाई क्वालिटी है और रेंजটা দেবো জাস্ট দারুন। ये হচ্ছে ব্লাউজটা, ये इसका ब्लाउज पीस है। এগুলো কিন্তু ডিসকাউন্টে থাকবে, ঠিক আছে। ये सब डिस्काउंट पे है। इसका जो रियल प्राइस है, रियल प्राइस इस टैगটা কোথায় আছে, এই যে इसका रियल प्राइस है 4250, ठीक है। এটা রিয়েল প্রাইস তোমরা পাচ্ছ 4250 অনলি। আর এটা ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমি এটা দেখে নি তারপর বলছি। খুবই ভালো কোয়ালিটি শাড়ি, बहुत अच्छी क्वालिटी का साड़ी है। মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে তুতা কম্বিনেশন, 3 प्लाई বিষ্ণুপুরি কাতান, ডাইয়ের উপরে ডিজাইন, ये প্রিন্ট ডাই প্রিন্ট है। সামনের পাটটা আর উল্টো পাটটা দুটোই কিন্তু সেম, दोनों तरफ से एक ही जैसा लगेगा। শাড়িটা উল্টো দিক সোজা দিক কিন্তু বোঝা যায় না সহজে। শাড়িটা উল্টি मतलब মানে কোন দিকটা উল্টো আর কোন দিকটা সোজা এটা কিন্তু বোঝা যায় না। এটার রেঞ্জ তোমরা ডিসকাউন্টে পাচ্ছ 3800, 3800। আচ্ছা এরপর যাচ্ছে একটা ভায়োলেট কালার, ये जाएंगे ভায়োলেট কালার। এটার কিন্তু জরি বর্ডার নেই, ঠিক আছে। ফার্স্ট এটাতে দেখালাম যেটা সেটাতে জরি बॉर्डर ছিল না, এটাতেও কিন্তু জরি बॉर्डर नहीं, इसमें भी जरी बॉर्डर नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिए साड़ी जो है पर्पल के साथ गोल्डन येलो। 3 प्लाई বিষ্ণুপুরি কাতান, এই রেঞ্জের মধ্যে সবথেকে কম রেঞ্জের মধ্যে একটা कंप्लीट साड़ी विष्णुपुरी के ऊपर यही आपको मिलेगा, वीविंग का साड़ी, ठीक है। 3800 এই রেঞ্জে জাস্ট পাবে না, इस रेंज में मिलेगा नहीं। আবার তুমি ঢাকা পড়ে যাবে। এই শাড়ি পুরোটা খুলতে হচ্ছে, উল্টো দিকে ভাঁজ আছে তো। এটা মেরুন আর বটল গ্রিন কম্বিনেশন, ये মেরুন और বটল গ্রিন का कॉम्बिनेशन है। কালারটা ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই থাকছে আঁচল পোর্শন, এই হচ্ছে বডি কালারটা, इसका बॉडी का कलर है, ठीक है। এই 3800 যদি গিফটের জন্য নেওয়ার থাকে, নিজের জন্য নেওয়ার থেকে এই রেঞ্জে জাস্ট নিয়ে নাও, इस रेंज पे ले लीजिए। এটা ছিল জরি বর্ডারে, ঠিক আছে। এই জরি বর্ডার पे था, এটাও কিন্তু জরি বর্ডার, ভীষণ সুন্দর কালার, बहुत सुंदर कलर है। আজকে কিন্তু প্রচুর কালার অপশন দেখাবো, আজ बहुत सारे कलर ऑप्शंस दिखाएंगे। ভাগ যে সবকটাই आंचल, इसका पल्लू, इसमें रेड कलर नहीं है, ब्लैक कलर नहीं है, दारुण सुंदर एक कलर ऑप्शन। ओनली থাকছে 3800, ये जरी बॉर्डर पे जाएगा, কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। झटपट स्क्रीनशॉट नाओ, व्हाट्सएप करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। একটা সুন্দর রানী পিঙ্ক কালার, एक बहुत सुंदर सा রানী পিঙ্ক है, তার সাথে থাকছে একটা গ্রিন। এই থাকছে আঁচলটা, এই হচ্ছে ব্লাউজটা। কালার কম্বিনেশন এটা দারুণ, যারা ব্রাইট কালার শেড চাইছো তারা অবশ্যই এটা নাও, কারণ এটা দারুণ সুন্দর দেখতে আর মানে অসম্ভব দেখতে লাগবে, মানে যে কোনো স্কিন টোনে এই পিঙ্কটা ভালো লাগবে, কারণ এটা ব্রাইট একটা সুন্দর কালার। 3800 গ্রে কালার, জরি এটাও জরি বর্ডার ছিল, ये भी जरी बॉर्डर पे था, ठीक है। আচ্ছা এটাও জরি বর্ডার। 3800 वाइনের সাথে গ্রের সাথে এই হচ্ছে আঁচল, ब्लाउज, ये डुअल टोन मास्टर्ड येलो कलर का ब्लाउज जाएगा, ये হচ্ছে আঁচলটা, बॉडी पार्टটা, ठीक है। ये जाएगा इसका आपको बॉडी का पार्ट, देखो 3800 মানে অসাধারণ।
আচ্ছা আচ্ছা ভালো করে আচ্ছা গ্রে কালার আর আছে না একটাই ছিল না গ্রে একটাই আচ্ছা এটাও একটা পার্পল শেড আগেও একটা ব্লুইশ পার্পল দেখছিলাম এটা রানীর ভাবটা একটু বেশি আছে ঠিক আছে ये रानी का शेड ज्यादा है जरी बॉर्डर पे है आगेटा किंतु सिल्क बॉर्डर छिलो तुतार साथे कॉम्बिनेशन तुता के साथ कॉम्बिनेशन है अच्छा ब्लाउज पीस एकदम फिरोजा कलर है ब्लाउज पीस जो है फिरोजा कलर के ऊपर जाएगा यही থাকছে सिल्क मार्क सर्टिफाइड অবশ্যই এগুলো আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশন ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है তসরটাও নিজস্ব প্রোডাকশন ঠিক আছে এটাও আর স্বর্ণচুরি দেখাবো সেটাও আচ্ছা রয়্যাল ব্লু রয়্যাল ব্লুর সাথে এরকম একটা চকলেট কম্বিনেশন পাচ্ছ চকলেট পার্পল এই হচ্ছে আঁচল ব্লাউজ इसका ব্লাউজ है এই থাকছে এই যাচ্ছে শাড়িটা 3800 স্ক্রিনশট নাও WhatsApp করো 4250 শাড়ি পাচ্ছ 3800 450 रुपीस फ्लैट डिस्काउंट 450 रुपीस का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा এই কালারগুলো দেখালো না আচ্ছা এটা হচ্ছে তুতা শেড জরি বর্ডার এই তুতা শেড है ठीक है আগেরটা রয়্যাল ব্লু ছিল এটা কিন্তু তুতা শেডে থাকছে আঁচল ব্লাউজ জাস্ট 3800 झटपट बुकिंग करो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए শালা আচ্ছা এটা থাকছে আগেরটা দেখেছিলাম সেটা মেরুন টাইপ ছিল এটা সুন্দর একটা দুধে আলতা কম্বিনেশনে থাকছে এই দুধে আলতা का कॉम्बिनेशन पे जाएगा ব্লাউজটা গ্রিনে পাচ্ছ এই আঁচল এই থাকছে বডি পার্ট जस्ट असाधारण बहुत सुंदर है सी ग्रीन कलर 3800 जोड़ी बॉर्डर 3800 कलर देखो आंचल ब्लाउज 3800 स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए रानी দেখালাম আচ্ছা সি গ্রিনটা তো দেখালাম এত কালার দেখিয়েছি সরিয়ে দাও আচ্ছা এই কালারটা মনে হচ্ছে দেখাইনি এটাও একটা লাইট কালার শেড জরি বর্ডার থাকছে জরি বর্ডারে 3800 আঁচল ব্লাউজ ঠিক আছে বডি একদম হালকা ইয়েলো শেড एकदम हल्का माने तसरेर থেকে একটু হলুদের ভাবটা বেশি तसर कलर जैसा होता है उससे थोड़ा सा येलोइश टोन ज्यादा है इसमें ठीक है 3800 स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए सी ग्रीन দেখালাম এই মাত্র ধরো রয়্যাল ব্লু দেখালাম মেরুন রয়্যাল ব্লু কম্বিনেশন দেখালাম এটা দুধে হালকা লাল দেখালাম ঠেকাটা হয়ে গেছে হ্যাঁ না তুমি সবই বের করে দিচ্ছ হলুদ দেখেন এটা সুন্দর येलो कलर शेड एक बहुत सुंदर सा येलो कलर शेड এটা কিন্তু সিল্ক বর্ডার ये सिल्क बॉर्डर है तीनटे कलर ऑप्शन থাকছে দেখেন এই তিনটে কালার আছে আঁচলে তিন কালার है पल्लू पे এই হচ্ছে আঁচল ब्लाउज ठीक है এই উপরের কম্বিনেশনটাতে ব্লাউজ দেওয়া আছে উপরটা কম্বিনেশনতে ব্লাউজ দেয়া है এই হচ্ছে আঁচল পোরশন এই থাকছে বডি পোরশনটা সারা 3800 এটা হচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো মানে डार्क येलो যেটাকে বলে जिसको डार्क येलो बोलता है येलो অনেক কটা শেড দেখালাম येलो का बहुत सारा शेड दिखाया है এই হচ্ছে ব্লাউজটা এটা তো কিন্তু তিনটে কালার আছে आंचल ठीक है ये হচ্ছে ব্লাউজ ये इसका ब्लाउज है ये इसका पल्लू है बॉडी पार्ट ठीक है स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए अच्छा আরেকটা থাকছে লেমন येलो ये लेमन येलो है ओनली থাকছে 3800 হলুদের অনেক কটাই शेड দেখালাম येलो का बहुत सारा शेड दिखाया है और ये जाएगा ग्रीन के साथ पैरोट ग्रीन এর সাথে হচ্ছে ব্লাউজ পিস ডুয়াল টোনে
ये साड़ी सभी डुअल टोन पे होता है, इसमें सिंगल टोन नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स है, কারণ এটাতে অনেকগুলো কালার আছে, সেই কারণের জন্য কিন্তু এগুলো ডুয়াল টোনই হয়। ঠিক আছে, 3800 স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপ করো, স্ক্রিনশট लीजिए হোয়াটসঅ্যাপ कीजिए। আচ্ছা এই রানীটা আর ওই রানীটা কি এক কালার নাকি একটু আলাদা? একটু আলাদা না? আর তুতেটা তুতেটা এই তুতেটা এটা একই না? अच्छा देख लो, এটা আরেকটা রানী শেড, ये और एक रानी शेड है, उससे वो वाला रानी थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट था, এটা কিন্তু একটুকু তার মধ্যেই চাপানো। এই হচ্ছে আঁচলটা, ব্লাউজটা ইয়েলোর সাথে কম্বিনেশন, येलो के साथ कॉम्बिनेशन है। প্রত্যেককে বলবো যে ছবি যখন দেবে প্লিজ আঁচল মেনশন করে দিও, পল্লু মেনশন करके दीजिए, ठीक है? শুধুমাত্র এই ছবিটা দেবে, আঁচলের কম্বিনেশন আলাদা গেলে কিন্তু আমাদের সেটা प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हारे प्रॉब्लम हो जाए, तो प्लीज आंचल मेंशन कर दो, पल्लू मेंशन करके दीजिए। 3800 बॉटल ग्रीन मजेंटा कॉम्बिनेशन 3800। दारुण सुंदर मजेंटा ना, सॉरी रानी, रानी कॉम्बिनेशन, आंचल ब्लाउज। স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করো, স্ক্রিনশট लीजिए হোয়াটসঅ্যাপ করে दीजिए, হয়ে গেছে। আচ্ছা এরপর যাব আমি কিছু তোমাদের মোটা পাড়ের যে ব্যাঙ্গালোর সিল্কগুলো আছে সেগুলো দু রকম রেঞ্জে আছে, दो तरह का रेंज है, ठीक है? দুটো রেঞ্জে আছে 2850 2990। फर्स्ट देखाओ 2850, फर्स्ट दिखाएंगे 2850, ठीक है? ये प्योर के ऊपर है, একটু দেখো দেখি দুবার ঠুকলো, কাগজ করে দিয়েছে এবারে। ঝামেলা করেছে, ঠিক আছে? अच्छा देखे ना, कलमकारी प्रिंट থাকছে 2850 है। इसमें पूरा जो वीविंग आपको बॉर्डर दिख रहा है, पूरा वीविंग का बॉर्डर है, एकदम बालुचुरी वीविंग बॉर्डर, তার সাথে থাকছে পিওর ব্যাঙ্গালোর বডিতে, সেটা হচ্ছে প্রিন্টে विदाउट ब्लाउज 2850, ठीक है? 2850 स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা এটা থাকছে রেডের উপর, রেডের নেভি ব্লু কম্বিনেশন, রেড মানে এটা কিন্তু এই ডিজাইনটা কিন্তু রিস্টক, ঠিক আছে? এটা কিন্তু অনেকই সোল্ড আউট বলেছিলাম। আঁচল इसका पल्लू है, আঁচলটা এই পাচ্ছো, বডিটা থাকছে এই রকম ভাবে, এটা কিন্তু কলমকারী প্রিন্ট 2850 পিওর উইথ সিল্ক মার্ক, অবশ্যই সিল্ক মার্ক থাকবে। রানীর সাথে তুতা কম্বিনেশন, आंचल ये इसका पल्लू है, बॉडी पार्ट একটা সুন্দর রানী শেড। टू 2950 হ্যাঁ আজকে কাগজ বেরোচ্ছে শাড়িগুলো থেকে, তাদের শাড়িটা খড় মোট শাড়িগুলো ভালো ছিল। अच्छा এটা থাকছে তুতার উপরে, ঠিক আছে? ये তুতা के ऊपर रहेगा, ये হচ্ছে আঁচল, তো पल्लू है তুতার সাথে পিঙ্কের কম্বিনেশন, তুতা के साथ ये पिंक का कॉम्बिनेशन है। 2850 কোনো এক্সট্রা চার্जेस নেই, এগুলো কিন্তু লাইট ওয়েট শাড়ি, ये बहुत लाइट वेट শাড়ি है 2850। আচ্ছা একটা সুন্দর গোল্ডেন ইয়েলো শেড, बहुत सुंदर सा गोल्डन येलो शेड है, এটা যে প্রিন্টটা না এতটা সুন্দরভাবে ফুলেছে, দারুণ। দেখো एकदम हैंड पेंटेड लुक, एकदम हैंड पेंट का लुक है। 2850 येलो रेड कॉम्बिनेशन। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो 2850, स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए 2850। प्राइस टैग চিটাবে, प्राइस टैग এটা দেখো, এটা থাকছে আরো একটা অপশন, এই और एक ऑप्शन है 2850 আঁচল बॉडी पार्ट, टू 2850 स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो। ब्लाउज नहीं, ठीक है? ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज नहीं है इसमें, ठीक है? थोड़ा सा सुन के बुकिंग कीजिएगा, এগুলো কিন্তু ব্লাউজ ছাড়া, ये जो है ना साड़ी ब्लाउज जोड़ के 3D स्टाइल है,
देखो ऑरेंज साथे ग्रीन कॉम्बिनेशन, पैरोट ग्रीन, ऑरेंज के साथ पैरोट ग्रीन का दो ग्रीन शेड्स का कॉम्बिनेशन है। যেমন এটা 2850, ठीक है 2850। এর কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো, इसका কোয়ালিটি बहुत अच्छा है। মানে 1850 এ তোমরা শাড়িটার যে গাটা পাবে না খুব স্মুথ, এগুলো কিন্তু উইভিং প্রচন্ড স্মুথ। इसका जो वीविंग होता है ना आप देखिए क्लोज, एकदम स्मूथ वीविंग है, ठीक है। কোথাও তো মোটা সুতো সরু সুতো এই ধরনের থাকে না। ব্যাঙ্গালোর সিল্ক এটারই মানে এটার মানে কি বলবো যে स्पेशलिटी, যে ব্যাঙ্গালোর সিল্ক গুলো কিন্তু একদম স্মুথলি উইভিং হয়। ব্যাঙ্গালোর সিল্ক जो ना एकदम स्मूथली वीविंग होता है, ठीक है। अच्छा এরপর যাচ্ছি, দেখে নাও এটা একটু রেঞ্জ বেশি, इसका रेंज थोड़ा सा ज्यादा है। এটা একটু কালার হবে 2990 রানী ম্যাজেন্টা কম্বিনেশন। এটা কিন্তু প্রপার রানী নয়, এটা ম্যাজেন্টা। এই কাগজ ঢোকানো আছে, বড় সমস্যা করে। হ্যাঁ এই কাগজ দিয়ে কাগজ দিয়ে কিভাবে দিয়েছে কে জানে। आंचल ये 2990 का है, ठीक है 2990। এই থাকছে, এটা কিন্তু পাতলি পল্লু স্টাইলে থাকছে। इसमें प्लेट पोर्शन पे आपको ये जाएगा एकदम हैंड पेंट 2990 সরালা। হ্যাঁ এটা দেখো একটা সুন্দর येलो कलर शेड, एक बहुत सुंदर सा येलो शेड है 2990। आंचल पल्लू है बॉडी, দেখো এরকম ভাবে পুরোটা যাচ্ছে। এটার সাথে येलोর সাথে রানী কম্বিনেশন থাকছে, येलो के साथ रानी का कॉम्बिनेशन है। পুরো শাড়িটা এরকম विदाउट ब्लाउज, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। এগুলো যারাই নিচে রিভিউ খুব ভালো, तो ये जिन्होंने भी लिया है इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, ভীষণ ভালো রিভিউ এগুলোতে। দেখে নাও একদম ডিপ শ্যাওলা সবুজ। এই হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, বডি পার্ট। কারণ এর শাড়ির কোয়ালিটি খুব ভালো, মানে তোমরা মোটামুটি 3000 এর মধ্যে একটা খুব সুন্দর ভালো অপশন পাচ্ছ। बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। ओनली 2990 সবুজ ডাবল। তসর কালার মানে ডিপ তসর কালার বলতে ব্রাউনিশ তসর কালার, ঠিক আছে ব্রাউন টাইপের কালার। आंचल ये इसका पल्लू है। लास्ट আমি স্বর্ণচুরি দেখাবো, ঠিক আছে লাস্ট में স্বর্ণচুরি दिखाऊंगी। एक कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन থাকছে, कॉर्नर टू कॉर्नर डिजाइन पे रहेगा एक शाला 2990 সবুজ দেখালাম না, আর কি বাকি রইলো লাল না, এটা কি রাস্ট কালার। এই থাকছে রাস্ট কালার, एक रस्ट कलर का आएगा 2990। आंचल बॉडी, इसका बॉडी है, ठीक है इस तरह से इसका आपको बॉडी मिलेगा 2990। ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো। শাড়িটা এরপর থাকছে লাল। আচ্ছা এটা থাকছে रेड कलर, ये रेड कलर का जाएगा 2990। आंचल इसका पल्लू है, पाटली पल्लू स्टाइल है, पाटली पल्लू स्टाइल থাকছে ऊंची शार्ट 2990, ठीक है सी ग्रीन 2990, कोनो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। आंचल इसका पल्लू है, सी ग्रीन कलर, बॉडी पार्ट रॉयल ब्लू साथे कॉम्बिनेशन থাকছে, रॉयल ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन है 2990। अच्छा লাল হলো, গ্রিন হলো, হলুদও হয়ে গেছে তাই না। আচ্ছা এরপর যাচ্ছি পরের শাড়িতে, সেটা হচ্ছে ঘন বুটা স্বর্ণচুরি, ঠিক আছে इस तरह से जाएगा। देखे ना এটা একটা ফিরোজা কালার, एक ফিরোজা কালার है। आंचल ये হচ্ছে रेड कलर मीनाकारी, इसमें रेड कलर का मीनाकारी जाएगा। आंचलটা এটা থাকছে, पल्लू आप इस तरह से मिलेगा आपको। अच्छा फ्रंट लुकটা এই থাকছে, फ्रंट लुक आपको इस तरह से मिलेगा। এই হচ্ছে ভীষণ সুন্দর একটা অপশন। আঁচলটা এই যাচ্ছে, এই থাকছে বডি পোর্শন, इसका बॉडी का पोर्शन है, ठीक है এরকম ভাবে যাচ্ছে।
यही থাকছে 9400, ठीक है। ये 9400 है, ये भी डिस्काउंट रेंज है क्योंकि हमारा जो रियल प्राइस है वो 9600 प्लस 2% सीओडी चार्जेस होता है। तो সেক্ষেত্রে তোমরা এটা অনেকটা ডিসকাউন্টে পাচ্ছ, এটাতে কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস দিতে হবে না, आपको कुछ किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना। अच्छा मैजेंटा কালারটা দেখো না, ডার্ক ম্যাজেন্টা, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই হচ্ছে আঁচলটা, দেখে নাও, इसका पल्लू है, দেখাচ্ছে ঠিক। নেভি ব্লু মিনাকারিতে থাকছে, নেভি ব্লু মিনাকারি इसमें जाएगा। কালারটা ভীষণ সুন্দর, কালার बहुत सुंदर है। এই থাকছে শাড়িটা, फुल নিজস্ব प्रोडक्शन, हमारा खुद का प्रोडक्शन है, ठीक है। এই আঁচল একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, জরি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সিল্ক দিয়ে তৈরি, 9400, ठीक है 9400। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা থাকছে नेवी ब्लू कलर, ये एक नेवी ब्लू कलर का है, डुअल टोन नेवी ब्लू। रेड कलर मीनाकारी থাকছে, इसमें रेड कलर का मीनाकारी जाएगा। फ्रंट डुअल टोन नेवी ब्लू है, ভেতরটা এই থাকছে। সবকটার প্যাটার্ন কটা সেম, सभी का पैटर्न सेम है। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ঠিক আছে। 9400, 9400। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप कर दो। একটা দুধে আলতা কালার, ये एक দুধে আলতা का शेड है, এটা অবশ্যই দেখাতে হয়। দেখুন কালারটা দেখো, কম্বিনেশনটা দেখো, ব্লাউজ পিস এই কম্বিনেশনটা জাস্ট অসাধারণ। আঁচল নেভি ব্লু मीनाकारी, नेवी ब्लू पे आपको ये मीनाकारी जाएगा। फ्रंट लुकটা এই থাকছে, এই ডুয়াল টোন, এই হচ্ছে फ्रंट लुक। এই পাচ্ছে আঁচল কম্বিনেশন, इसका पल्लू है। আচ্ছা फ्रंट লুকটা এই থাকছে, ঠিক আছে। স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो 9400, ठीक है 9400। ब्लू साथ रानी क्रॉस, ब्लू के साथ रानी का क्रॉस है। ये इसका पल्लू है। কেমন লাগছে অবশ্যই বলো, कैसा आपको लग रहा है बिल्कुल कमेंट पे बोलिएगा। কালেকশন গুলো, ব্লাউজ পিস এই কালারটা আর এর উল্টো কালারটা দুটোই কিন্তু সব সময়ের জন্য সববার পছন্দের, सभी को पसंद आता है ये कलर, ठीक है। আর এটা দেখতেও ভীষণ সুন্দর লাগে, সবাই পরতে পারে, सभी को पहन मतलब सभी पहन के बहुत अच्छा लगता है। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ओनली 9400 সরালা 9400। পিকো গ্রিন, তার সাথে এটার উল্টো ভার্সনটা, इसका उल्टा वर्जन है 9400। आंचल यही থাকছে, पल्लू इस तरह से आएगा, ब्लाउज पीस फ्रंट पे इस तरह से आपको मिलेगा। आंचल पोर्शन, बॉडी पोर्शनটা, ब्लाउज पीस 9400। स्क्रीनशॉट নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। এটা থাকছে ওয়াইন কালার, এটা কালারটা দেখবে, हाँ ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ आपको पल्लू के जैसा ही कलर मिलेगा, ठीक है। আঁচলটা আর ব্লাউজটা একই কালারে থাকছে, কন্ট্রাস্টে। এটা ওয়াইন শেডে থাকছে, ওয়াইন কালারটা দেখো তো ঠিক আছে কিনা, ডার্কটা আসছে কিনা, আচ্ছা। আঁচল জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা দেখো, গ্রিন কালারে এটা মিনাকারি থাকছে, এই থাকছে শাড়িটা। ভেতরটা পাচ্ছ এইভাবে। লাস্ট পিস দেখাবো একটা লাইট কালার দিয়ে, পেস্তা কালার, এই হচ্ছে ব্লাউজ। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো 9400। এটা থাকছে পেস্তা কালারে, এই হচ্ছে আঁচলটা। আঁচল নাম একটা কথা বলছি, ফ্রন্ট পোর্শনটা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ফার্স্ট, এটা একদম ফুল गैप মানে ক্লোজ, ফার্স্ট पे ये पूरा क्लोज है, अंदर थोड़ा सा गैपिंग है। এই থাকছে, কালারটা খুব সুন্দর। ओनली থাকছে 9400, ओनली रहेगा 9400। যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করো, जिनको जो पसंद है बुकिंग कीजिए। আর ভিডিও ভালো লাগলে যারা দেখছো একটু প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবে, নমস্কার।